अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन खान हूँ। आप अलमल वॉइस देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर फरहत हाशमी की तरफ से महब्बत की वजाहत किया है। महब्बत को इम्तिहान में डालना। जज्बात के बारे में अक्सर बात की जाती है, इसके बारे में लिखा जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है और फलसफा होता है। महब्बत जज्बात को जिंदगी की सबसे ताकतवर वजह कहा जाता है। जो भी आप करना चाहते हैं उसे करने या ना करने का सबसे बड़ा मुहर्रिक है महब्बत। क्या ये वाकई वही है जो हमें ये सोचने के लिए उठाया गया है? क्या वाकई ये वही है जो हम खूबसूरत शहजादियों और खूबसूरत जोड़ों, लंबे कलों, चमकते ख्वाबों और परियों की कहानियों में देखते हैं? आइए, कोई गहरी चीज़ है, जल से ज़्यादा गहरी, कुछ मीठी मीठी बातों और खुशगवार वादों से ज़्यादा। आज हम अपने इर्द गिर्द दुनिया में क्या देखते हैं? शादियां टूट गई, खानदान तबाह हो गए, वालिदैन नाराज और मायूस हुए, जिंदगी तर्क कर दी गई, सब नाम निहाद महब्बत की कुर्बानगाह पर कुर्बान होगी का वाकई ये सब कुछ है जिसके बारे में महब्बत है। आइए जवाबात के लिए कुरान व सन्नत की तरफ रुजू करें। ज़ैल में बहस इस्लाम में हकीकी महब्बत के तसव्वुर को समझने में हमारी मदद करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से सबक का खुलासा करती है। महब्बत बुनियादी तौर पर 3 किस्म की होती है। फवाइद पर मबनी महब्बत, ये एक ख़ास फ़ायदा हासिल करने के लिए बनता है और जैसे ही ये फ़ायदा बाकी नहीं रहता ख़त्म हो जाता है। हवस पर मबनी महब्बत, ये बहुत जल्दी बनता है लेकिन इतनी ही तेज़ी से ख़त्म होता है जो कि इंतहाई सतही चीज़ पर मबनी होता है। अल्लाह के लिए महब्बत, ये मुकम्मल तौर पर नेकी पर मबनी है और उसूल पर मरकूज़ है। ये जहाँ भी नेकी खैर मलती है बनती है, और जब तक खैर बाकी रहती है। इसलिए सिर्फ एक ही किस्म की महब्बत जो कि हकीकी तौर पर मुस्तकिल है वो आखिरी किस्म है। फवाइद, हवस और लुत्फ सब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं लेकिन खैर बाकी रहती है। इस किस्म की महब्बत छोटी छोटी परेशानियों से तजावुज़ कर जाती है और वो वाहिद किस्म है जो तमाम बुलंदियों और पस्त ज़िंदगियों को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी मजबूत है। इस किस्म की महब्बत का हतमी नतीजा ये है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब और नेकियों के करीब ले जाता है। अल्लाह के लिए महब्बत की फ़जीलत, ऐसी महब्बत की फ़जीलत इस खूबसूरत हदीस में बयान की गई है जो कि दर्ज झैल है। अल्लाह के बंदों में वो लोग हैं जो ना नबी हैं और ना ही शहीद, लेकिन अंबिया और शुहदा को अल्लाह के यहाँ उनके बुलंद मकाम की वजह से खुशकिस्मत समझेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें बताएं कि वो कौन हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से महब्बत करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हुए दौलत के तबादले से एक दूसरे से बंधे हुए भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन उनके अजीम अजर को बयान किया। अल्लाह की क़स्म, उनके चेहरे रोशन होंगे और वो नूर पर होंगे। जब लोग खौफ महसूस करेंगे तो उन्हें कोई खौफ महसूस नहीं होगा, और जब लोग गमगीन होंगे तो उन्हें कोई गम नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, देखो बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यूनस 10:62, अबू दाऊद। कौन नहीं चाहेगा कि इस किस्म की महब्बत हमारे रिश्तों की पाबंद कुव्वत हो? तो आइए हम इस महब्बत की खुसूसियात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें, तब ही हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात इसके मुताबिक हैं। अल्लाह के लिए महब्बत की खुसूसियात। बामकसद गुफ्तगू, चूँकि इस तरह का रिश्ता अल्लाह की रज़ा के लिए बनता है, इसके हर पहलू का एक मकसद है, अल्लाह को राज़ी करना और जन्नत के रास्ते पर एक दूसरे की मदद करना। जब हम इंसानों के लिए महब्बत से मगलूब हो जाते हैं तो हम अपने हकीकी मकसद अखीरा को भूल जाते हैं, लेकिन ये एक किस्म की महब्बत है जो सिर्फ इस हकीकी मकसद को तक़वियत देती है। इसलिए कोई फजूल बेमकसद बात, कोई ग़ीबत, कोई गुपशप और एक दूसरे या दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है, कोई खुद गर्जी नहीं। इस तरह के रिश्ते में अल्लाह मरकज़ है, हमारी अपनी ज़ात नहीं। लिहाजा फैसले इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि अल्लाह के लिए क्या ज़्यादा खुशगवार होगा, ना सिर्फ वही जो दिल चाहता है। एक और नतीजा यह है कि वक्त तवज्जो के तकाज़ों पर मबनी कोई दलील नहीं है।
بلکہ ہر شخص دوسرے کی توجہ ان کاموں کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو پسند ہوں گے۔ ہماری زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی اگر ہمارے تمام رشتے حقیقی طور پر اللہ کی رضا کے لیے بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اب کے لیے کوئی مستقل شکایت نہیں، ہمارے لیے اب کوئی وقت نہیں، ایک دوسرے کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسلسل دوڑ، اچھے کاموں کے لیے ایک دوسرے کو آگے بڑھانا اور برائی سے روکنا۔ چونکہ جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کی دنیاوی کامیابیوں کی فکر کرتے ہیں بلکہ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نماز اور ذکر کی یاد دہانی، ایک دوسرے کو نفل عبادات کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو درست کرنا سب رشتے کا مستقل حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت میں اضافہ، اس قسم کی محبت ہمیشہ اللہ سے قربت کا باعث بنے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی رشتہ جو اللہ سے ہمارا ربط کمزور کرتا ہے، چاہے ہم کتنا ہی یقین کیوں نہ کر لیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے بنا ہوا ہے، خیر نہیں لا سکتا، یہ صرف عذاب لائے گا۔ حقیقت کی جانچ، آئیے تجزیہ کریں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو یہ سوچنے میں بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک خاص رشتہ اللہ کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت غائب ہے تو وہ محبت حقیقی طور پر اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا محض ایک خول ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف جانے میں ذرا سی سستی کا سبب بنتا ہے، نماز کی طرف دوڑنے میں ذرا سی سستی، قرآن کے ساتھ گزارے گئے وقت میں کمی، تو ذرا سوچیں ہم کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اللہ چیزوں کی حقیقت نہیں جانتا؟ محبت کے بارے میں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصول کی خاطر محبت کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اصول کو کبھی بھی محبت کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے سے محبت نہیں تھی کہ وہ لڑکے کے گلے میں چھری کھینچنے کو تیار تھا؟ کیا یہ اصول کی خاطر محبت کی قربانی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کے باوجود آج اللہ ہم سے اپنے پیاروں کی زندگیاں اس کے لیے قربان کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ہم ان کے ساتھ صرف تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، لیکن ہم اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گئے تھے، دوسری اذان کہی گئی تھی۔ دوسری طرف ہم اللہ کے لیے اجنبی بننے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا کی پرکشش چیزیں ہمیں بلاتی ہیں، پھر ہم اس کی سمت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دکھاوے سے باہر نکلیں، وقت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کا باریک بینی سے تجزیہ کریں، خاص طور پر جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر ہیں، اور ضروری ترمیم کریں۔ جی ہاں، یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ محبت بہت مضبوط جذبہ ہے جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑے اعلیٰ ترین کی محبت کے بارے میں سوچیں جو ہمارا منتظر ہے اگر ہم صرف اپنے جذبات کو اس کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ تجزیہ کے لیے چیک لسٹ۔ ہمارے ہر رشتے کا تجزیہ کرنے میں ہماری مدد کے لیے یہاں وہ چیک لسٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کیا کوئی غیبت ہے؟ گپ شپ؟ کیا ہم ایک ساتھ وقت ضائع کرتے ہیں؟ آج جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا کوئی واضح مقصد ہوتا ہے بھی؟ کیا ہم اچھے اور چھوٹے کاموں کے مواقع کے لیے دوسروں کو یاد دلاتے اور آگے بڑھاتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو برے کاموں اور بری عادتوں سے روکنے کی جرات کرتے ہیں؟ کیا ہم محبت کو کھونے سے بھی ڈرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کبھی تاخیر ہوئی کیونکہ ہم بات کرنے میں مصروف تھے؟ اعلیٰ کیا ہماری ملاقات کے بعد سے اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ بہتر یا خراب ہوا ہے؟ بھی کیا ہم اپنے رشتے میں اپنی خوشی یا اطمینان کو اللہ کی رضا سے بالاتر رکھتے ہیں؟ کیا ہر بار جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو دوسروں سے سچی اور خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف آیت 32 کی تفسیر سے لیا گیا مواد ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے وضاحت کی ہے۔ علامہ وائس دیکھنے کے لیے شکریہ۔